Sambisi idle pamataba runda rara bangen septième chiba wakat la wotoni la nanda tumwer chiba buto torintas nyamba ichiba izurado. Kiba kit batore se fo pesanam ki basul kasanga wotoni adu bilga meti zamambe wala senkeni vorsa no kener sa obrika makre senkeni kardan tigramba manra optas rambalatizi kanga ar zamambe tomda pura puiteng sol moyam na mikam ti takam takan ketin be ko asramba nobo me rasuka senkeni abattoir palga meba ni kensa wilgop sum pananga senkeni mera no kener se ti balo optas rame ti abattoir pala kanga meba wotoni wa mera ratan dikala memana wala politique budu Sambisi mdagan tasri la momosa kuizura don wanam kirba sulla tubon kwe ti sefo pani faranda sintunu brasma yo pupu atis ga wotoni ar sefo pato damba abgoma vote sayele sefo pa bilgam balati zaman zoembe tomna poa sinkeni kardan tigramba manara le passé optasa kiba kit babala ti nebsan pensan bebna ma zugu wotonu wa arobnya kayama na man kardan tigramba na komparaba na yitubna ton pam songre ti bala covid-19 a bara san piyon kentia ka Burkina Faso kane gofnera rika no kender se nante nimbuida la sefo pa bilgam balati zaman zoembe zikangame zin conférence de presse kanga tori arbam yuria Abdoulaye Arba PMP torsoba idnanti chilobla metu gouvernement passé sinkeno urunda seka Amyuria Abdoulaye Arba, président du parti politique PMP, M. Fawouanka. Tonombo, le journaliste Rambalundo Ibiora, Yana Konkwese, Kwese Hankene, Pipi, Ya Nagare, Onku, volontaire d'Amba, volontaire d'Amaninga, Songre, ton armée, Avon Kubanti, population, Alikiba, King gouvernement. Ya pipi kwera ya ina tonu pam na ko yam journaliste ramba ayi so kwera ya concours fonction publique concours la maninga hanzinda ya yisu la ton le bongwa e tatam soba ya korongo yikira hanwata e kwese la ton pam tisi e nan ko journaliste ramba e nan te gambase ton yanda miti e na ma zuguramba wikin kemin wani yela ya ngiligirin de de carte d'électeur ya Burkina Be ramba carte d'électeur damba ngiligirin de tonni temson wani tonni villa hala moi nde sede ni teto na ko la ligidi wani carte d'électeur damba ton na ko la ligidi donc ko iba mala ton talen na vena journaliste ramba et ni muire sura mpano ma ton hon tun tase a pipi kwera ya yelni hamane nagarewa abun ku tenga kamba Burkina Bemba handa rikbu vima zanga on kon ton Burkina na yikin zaban son Burkina Bemba ton yelam tebe ka pa information songe abuka pa mzabte somaye abasabla woto e tebe yikin nibiyan panga en ken we wana zabne terroriste lamba zab kanga point abtekan pa zab la razu donc ya tile tinimbuire yiki umuni busumpa nonga an alam tekan diku kuramba nan ken gouverneur wa mor pour menga pasomay ratna mulimti yelle menga tazine ninga han ton gouvernement hambe namozu ndurnoa e tumda kalia somay nimbuire sumlu panomi voilà et sababu la man mbahatu ku ne ba han yikin nan son Burkina tempa ko zabtere yampa ko formation sonwe mbahatu ku ba oto donc ya tile te marama ne bara man kemra ma rikabu wa munigi gouverneur te gehe tumda kazimsi kinkerni carte d'électeur damba
MPP ni pour na mahansaren desirwa tonton yela woto parce que ya bam la majorité on wa ya zini fa ziare toni yandame abu yoko neba abu nan kete justice nugi zisu so abu yoko meti ya parti au pouvoir à neba donc ton kibari ni noa et ton militaire la ma me village ma pour on tas koisa la opposition l'unu na kende ni handika ton be démocratie ton bonda pipi seniwa hanget vota organisation tayiki mpuko nifli ti yela hansin woto ton bonda batabi kingesa abu kingese tarawa chemo zange idna talataban keng pasuri ndati ti yoko solmo wanti yida samba ti bala bene yemna mikameti samba nimbuida obi wusona sera edi kombero si CDP wa tor soba anike sa wiligo candidat wotoni ti bambene yube la zabre sinkeni vote sa sananzi nova marasan pisi la yiba son wata Burkina Faso kane le kwesa wotono opson ziar sa ya son tuno bo seka opson bonti assemblée générale. Saba commune on compa sur province Nimbuiru o bela CDP wa parti politique ramba ni suno kasanga tabisa re ganin ken sa sin kere ne se kasanga son bonti assemblée générale la ya arma kendurbe go yi CDP wa tor so ya edi kombo go anoresa o bilga me te bam mora me na ko kumbi bisa tebo tini CDP wa o beura na yinere ira CDP militant ramba grand samba kana bon nation ne ba on me tourba CDP wana kenna ya moderninga bon ba me hen tour un tum nisa na yeti 22 novembre ton candidat wa ya camarade Edi Komboema pam nama ti nama ya CDP nam législative CDP pa me député rama que sur le CDP est la majorité à l'Assemblée yam tu non nawa candidat rama yika 1 million 200 et quelques mille ti bambia la date ne toujours nasi la zaka donc nous avons dit yamhanange wani kobishi la zaka kobishi la pisopwe la zakoto ya neda yela bamdata nous avons dit ko na ka jeune dama la vra ton kontume abela da jeune dama donc jeune dama to profite à occasion kangawa on ba kabene be ob katwen ob du fait comme katwen be passé ti génération parler les nama ton génération ton candidat ton minute camarade Edi Komboebo ob twen avant to nan kabena mo ob tuma me on to twen tuma ob twen son ga jeune dama ya la ton hele ti ne ba fa gille ob modre ti 22 novembre bia camarade Edi Komboebo mbe ko sia Oula Sankara Sidnova, je membre du bureau politique national, je suis Union nationale comme secrétaire national à l'organisation. Je suis jeune dama laramantik ndaba, nampira Edi Komboebo, abhanyaka CDP waram hanyaka, tana yi CDP candidat wa, nama baoba son wata. La ton le bentoron winigada président Edi Komboebo, ti haya hankerne sam soulma jeune sa, sa ya halbe kerne sam soulma nimbuyuga fawa, ay be sirala pour bata lura ko siam vote lura pour. Parti étape tabisi wana CDP wa pourre Burkina Beramba en vivna menertengme ba mitenda Edi Komboebo 5 novembre tu wota ti CDP parti politique ramba au piradre Mounia mamnam pousa nebni san yi unir PS MPP la NTD wa yetabana wa Edi Komboebo ngwa parce que to sa tondo unir ne MPP wala NTD wa handi mairie wa yuma nuwa aya farba don konsam damba abhanna wa yitu bona mairie wa ubiya fa yiti maire yi mentar kwayra ya takasramba ya tab yaw saritsi ya woto ne abya ya ne nimbankanga renda la yitu bamna yi mento pour Edi Komboya ob kwamba korona to kon cheng tawre ob nam pour Edi Komboyo tenga nam pam lafi ob nam pour Edi Komboyo pour nyang la ni chem hampa ki mo to kon pam tibiso Idsa leberon wa worokane idnango mamosa souligning obsumboni farandeti association des blessés de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre tibala adni kensa ketembe sunsam so poussin tibala yamna mika mesampa ma sampora wotone saskanga wa obketembe gun so pora senkene gouverneur syndic sara de tubna antib sublame sampa ma sampora wotono bon sara tenga to damba tub mora lobzo ngwen ntibsa ntibsuba loble sakan en pilso opolonga woto
woto ne ya sun sam so pusin lo bon sera ki ba ki te ba runda yibera na wilge o supura santa zininga sa ene draman we drago sinya sul kanga tor so bo bilgambala tia yuma yobla woto ne la bam sanketa en porgof ne ra woto ne to moro man bam yela ti bala arkanana anti kombamye kera tora me manop sun bona so ti opéré wa la kerme ketembe gun so pour idna ti kelra sans pour ram norestra insurrection pour Moussa Yuma Yobe la insurrection mania la Yuma Yoba se manansa to kontan Moussa ya yela la tonde me yata yela ya yela sin ya bad number yela ya yela sin ya nebe me so basam pale kelegede ya den ki tonde yirunda na yel nimbui de fire ti de ratame ti de gese di ra ges tonde son luinzini ngode di gese son lakanzini ngwa di son senton ron gese son lakanzini ngwa indare gusdam da tukun luya sai ya re la di ti ni bondo governor remba ti ba bange ti vote ni su son watan ne commémoration ni son wati yum de fa ti ba mande ti stable le 30 octobre ngom 30 octobre 31 ne 2 novembre dara ya yel kangan wane tondo ti nan yi ngome mwinigi ti nimbu ida bange ya yel sin yi bamba fa tawre ti runda runawa ti tondi tar zulese dinan le tayen pressa tawre ti nimbu ida fa bange ti yella sin ya kenga pa tondi yemurin tar yela de la tondi yela di patara timie la tima rembe bebame tondi insurrection aya na yeti pas sakya ta blaze ni bugun linda tal na manda sandati le ni bugun bawdum pasni tondi elam ni go dondo constitution ela metu sempa ma yembre twen le bawo yibi soba sen wala rati yiwa le bumbato ya ne kiti di zabe ti pede pole ti pede ki tondo frère namba kia tondo polea insurrection sen loré a jenger coup d'état o men nare le pas kunamba ti ton fa ketem benetaba san pogaremba sin kiba neba ni fa ton fa ketem benetaba ti ratin yelia de bon se damea ti de bas wele gra netaba la de modre ton on gada sin ya soma ne ton de vuima yida ne de zabialsan Il s'agit de inari ka bobo jula so sore ti bala beni aria bobo jula so lycée ninga busubonti lycée scientifique national la ministre ninga singeta karambi bon sa yele arba miure Stanislas la suwaro sen singa u giligra wotoni obsanta be no wana man kasteto senken ni l'école kanga meba nyamna mi kam top sangel tomda wotoni ko ba point artomda pangata tapiwe lycée kanga lor poron wa ministre ne poron da malazin comme nore nanta lycée ninga busubonti lycée scientifique régional sembe ba salami ketia bobo jula so solo moi be ni nyamna mi kam ti tomna fa ya kepi meba be no kendro son zugu obsin yi bobo jula so wotoni arobri ka cascade am sori obsanta cascade wa aria collège technique d'enseignement professionnel de Saint-Douin obsanta be no ministre sura sirin yino ti bala be no tomda zembe sabre zugu wotoni ketam bala to bon ning obsun bona so bati table baramba ti karambisa nan toron en singa l'école ministre giligra wotono wa arob sirin pierre entreprise ramba tomda soma idna ti kilra Adolphe Tendrebureau Gura Tendrebureau es Adolphe mbene bureau de contrôle de taxera tout mo kano akola wo nketa kale wo le bagatere na mabal mahatumne bâtiment na mo wuzo fa je sam tous les bâtiments bâtiment na mo wuzo fa je sam le bagari tout sur de peinture tout him le bagam be kama ya terrain ya zaka nettoyer haram bal mahala tout him be kana tout na normal kane kiwa kane semaine 2 semaines wata ana sam tout na somme sam parce que kalimbisa somme qui wa kane semaine nganti wato kolonga yigre kalimbisa somme wa
Inanta la ta mosan kyan puiteng sol mati bala be ne mengem na mika me ti wumtar ka be puiteng kwasramba nebo o mera suki puiteng kwasramba woto no obrata me ti mera moroge an kiti to bona sobati abattoir parra woto no wa meba to yibela la vensi le passé zikanga wa aria nebu wuso sur enkela ansame o kela bora mera woto ni tobo morogeti abattoir pala kanga meba wotonwa toron yibel la vense ya bonyinga la abattoir kanga pala wotonwa sanka be meb zuga ton zeke nori nanti man kaseto la ton santa be noa ton mika meti kwas ramba optarasrame tia politique budo be etomda pora mère prospère ya muro tomda katolo libre be le passé ya wenma PCSA signa programme de croissance économique du secteur agricole c'est un zekob noron tapuiteng sol ma wotonwa ara PCSA to damba obrika sara de tubna songa mete abattoir kanga me baton yibel la vense la milliard yi bula PCSA to damba na rike nyare mera woto ni le passé puting nimbuira senke ni abattoir palra kanga nti base kwasramba bilgambala tibam abattoir kudra kalibre bene ya riera do ale ya bum senka wogor tengayi Sambisi kibe ni samson darantare nan tas nyamba la woto ni wen sakar pore inale pamta bureau ni lafi